शेषकल्पत्यैककल्याणगुणैकदानस्य अपारकारुण्यवात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौन्दर्य महोदये जगद्गुरुं विनः जगद्रक्षणार्थमोधेनस्य श्री महालक्ष्मी गोदासमेत श्री रंगनाथ स्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्याणां वेदान्तप्रवर्तकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्री 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 श्रीमन्नारायण रामाख्य स्वामिनः दिव्य श्रीचरणानाहं मंगलाशासनपूर्वकं लोककल्याणार्थं क्षेत्राभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं राजा राष्ट्रकामादिसकल पुरोगामिवृद्धिसिद्ध्यर्थं श्रीरंगनाथ स्वामी दर्शनार्थं आगतः सकल भक्तजनानामने कल्याणाभिलाषन्निधौ अस्मदाचार्य अनुज्ञया संकल्पितः श्री धनुर्मास व्रतान्तर्गतः श्री लक्ष्मी श्री रंगोदारंगनाथ स्वामिनः कल्याण महोत्सवं तन्मध्ये तत्क्रियाकलापाः निर्विघ्नाः निर्वच्छिन्नाः भूयार्तिभवन्तः तथा रंगनाथ स्वामिनः कल्याण महोत्सवं मम च कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्ति अनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यता सिद्धिरस्तु అందరూ కూడా అనుకోండి శ్రీ गोदा रंगनाथ स्वामी कल्याण महोत्सवं अस्मदाचार्य अनुज्ञया मम च कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्ति अनुगृह्णन्तु योग्यता सिद्धिरस्तु कल्याण महोत्सवाన్ని నిర్వహించేందుకు భగవంత మాకు అనుజ్ఞనీయ మా ఆచార్యులను కూడా అనుజ్ఞనీయమని చెప్పేసి వారి ద్వారానే కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనసులో భావించుకొని స్వామి యొక్క అనుజ్ఞ తీసుకుందాము. యోగ్యతా సిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ఓం దేవీం వాచమేంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాం బసవో వదంతి ఆనంద్రేషమార్జందహానాదేన నిర్వాగస్మాన్ గవృష్టదైతో అయం మహాత్మస్త మహాత్మస్త ीराग्रमेदिरं काञ्जलात्रयत्तारं वन्दे नारायणं प्रभं विश्वक्सेनं च नाराक्षं भारद्वाजविन्दलं कविस्तादिमणिं वन्दे वाञ्जलात्रवक्षरां भरतरं विष्णुं देवर्णं जगत्प्रजन्नवदनं ध्याये सर्वविज्ञापदार्थे नवत्राध्यावारिषध्यावरक्षणं विघ्नं निघ्नं विश्वक्सेनं तमाश्रये लग्नं सदनन्ददेव दानाबलं जन्दबलन्ददेव विद्याबलन्ददेव बलन्ददेव लक्ष्मी प्रें ह्रीं योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोदनन्दनः श्री